34. 34. 34. Im Zug. On the train. On the train. Ist das der Zug nach Berlin? Is that the train to Berlin? Is that the train to Berlin? Wann fährt der Zug ab? When does the train leave? When does the train leave? Wann kommt der Zug in Berlin an? When does the train arrive in Berlin? When does the train arrive in Berlin? Verzeihung, darf ich vorbei? Excuse me, may I pass? Excuse me, may I pass? Ich glaube, das ist mein Platz. I think this is my seat. I think this is my seat. Ich glaube, Sie sitzen auf meinem Platz. I think you're sitting in my seat. I think you're sitting in my seat. Wo ist der Schlafwagen? Where is the sleeper? Where is the sleeper? Der Schlafwagen ist am Ende des Zuges. The sleeper is at the end of the train. The sleeper is at the end of the train. Und wo ist der Speisewagen? Am Anfang. And where is the dining car? At the front. And where is the dining car? At the front. Kann ich unten schlafen? Can I sleep below? Can I sleep below? Kann ich in der Mitte schlafen? Can I sleep in the middle? Can I sleep in the middle? Kann ich oben schlafen? Can I sleep at the top? Can I sleep at the top? Wann sind wir an der Grenze? When will we get to the border? When will we get to the border? Wie lange dauert die Fahrt nach Berlin? How long does the journey to Berlin take? How long does the journey to Berlin take? Hat der Zug Verspätung? Is the train delayed? Is the train delayed? Haben Sie etwas zu lesen? Do you have something to read? Do you have something to read? Kann man hier etwas zu essen und zu trinken bekommen? Can one get something to eat and to drink here? Can one get something to eat and to drink here? Würden Sie mich bitte um 7 Uhr wecken? Could you please wake me up at 7 o'clock? Could you please wake me up at 7 o'clock?